Sampai ujung bosku ada parkiran. Atena liar lu parkir kene olah kak. Oh ya wis, tak parkir liyane. Hah? Ya wis. Siap. Petikan Jati Gui dulur, saya belok kiri ya. Saya masuk di Jalan Bangsa bosku. Bisa dicek di Google Map ya bosku. Oke lanjut bosku. Sampai ujung bosku ada pertigaan, saya belok kanan ya. Dan di depan juga ada pertigaan lagi bosku. Saya belok kiri ya. Saya masuk di Jalan Tegal Ombo bosku. Oke lanjut bosku. Sampai ujung bosku ada pertigaan Brabulopo bosku. Saya belok kanan ya bosku. Oke lanjut bosku. Nah di depan ada pertigaan bosku, juga ada tugu ya. Saya belok kiri ya bosku. Juga ada masjid bosku. Oke lanjut bosku. Sampai ujung bosku ada parkiran. Atena liar lu parkir kene olah kak. Oh ya wis, tak parkir liyane. Hah? Ya wis. Siap. Oke dulur. Nah tuh kan dengar sendiri parkiran rewel gitu lur. Masuk. Nah. Di depan segala parkiran dek kene lur, parkiran wae lur. Lur iki ya parkiran lur nggih. Wong lek gak doyan dhuwit ya ngene iki lur. Yes nggih dulur nggih, nyampe parkiran dulur nggih. Wis dulur OTW lokasi spot nggih. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Dadan arek ganteng kayak orang gendeng. Kau di mana? Lanti Pak Kulik. Wah, ketemu gantengnya Jawa Timur lur.
Hah? Tas nyemplung. Lari kok gak nyemplung pisan? Hah? Parkir di sana dong. Aku di sini, bapak wong roweng. Oh. Loh, saya sudah menjebak. Aku ngono kok golek jebakan tok. Halo, Lur. Duh, dulurku wis teko kene, Lur. Nah, sakrep, Lur. Jalali ya. Oke. Loh, Lur, aku wis digawakno lumut, Lur. Lur. Ayo, Lur, tak kei info, Lur. Dari Dah, tak kira lek uwok lek tibake wi. Ngendok lek. oh di ngono ya. Oke, Lur, nyampe lokasi spot nggih. Baleni spot kene meneh, Lur. Wis nyen pandangane dangan ngomset gitu, Lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, telur-telurku semua, sahabat-sahabat anglerku semua nggih, dimanapun berada di seluruh Indonesia nggih, Bosku. Semanjang mana telur, sarapan oma telur, kata-kataan kali ya, Lur. Kali nggih. Oke, telur, kali ini saya mencoba kembali spot. Tuh, iku lho, telurku teko. Nah, Lur. Ini tas teko. Apa pengikutmu wow. Ya, pengikut lek. Endang ditoto lek. Mumpung gelem lek, tak tandangane lek. Embuh lek. Embuh. Ibu apa bu? Mbuh wis. Mbuh mangan mbuh ora iwake wis sak karep-karepe wis. Ngedep Lampung, Lek. Oke, telur, kali ini saya mencoba kembali ya spot liaran jurang toleng ya, Bosku, karena kemarin haup dan sekarang saya mencoba kesini kembali ya. Ya, inilah suasana keindahan lokasi spotnya ya, Bosku. Nah, inilah suasana keindahan lokasi spot, telur. Lokasi spot liaran jurang toleng ya. Jurang toleng Ponlopo, Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Indonesia ya, Bosku. Kali ini saya masih berada di Waduk Karangkates, Bosku. Waduk Karangkates luas ya. Dan untuk info debit air, telur, haup debit airnya turun gitu, Lur. Turun lagi, Lur. Lo tadi kebarongan Lur ya. Oh, mudun mana, Lur? Mudun wake, Lur. Nah, iki gantengnya kelayatan, Lur. Gantengnya kelayatan wis hadir, Lur. Sakrep, Lur. Oh, like, komen, Lur. Share gitu, Lur. Oke. Apa sih, Lek? Ayo ndang jajar, Lek. Oh, Lek, bola-bolanya teko kabeh sak kompi iki teko ndampet ta teko Irak iki, Lek. Ana sogrem loro, bola ana sogrem lombok, Lek. Masih di jalur lumut ya, Bosku. Kali ini saya pakai umpan lumut ya. Pakai lumut kapasan gitu, Lur. Dan lumut halus, Bosku. Tak coba tanpa esen dulu nih, Bosku. Mandarai iwak ya tanpa esen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Golek rotan gitu, Lur. Untuk togeknya sementara saya pakai 362 saja nih, Bosku. Dan untuk kedalaman, Lur, kedalaman ya, kedalaman yang satunya 1 meter, yang satunya 3 ros nih, Bosku. Nah, 1 meter itu sekitar 1 ros setengah ya, 1 slok setengah. Dan yang satunya ini 3 ros nih, Bosku, dasar ya. Untuk mata kail saya pakai nomor 4 ya, Bosku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Plak cilik gede podong ngemplok. Wak makanan gratis sih, Wak. Untuk lokasi spot pin mapnya sudah saya taruh di deskripsi ya, Bosku. Buat dulur-dulur kalau ingin mencoba spot ini dan belum tahu lokasinya, silahkan dilihat pin mapnya di deskripsi ya, Bosku.
Untuk info spot di sini, spotnya liaran bosku. Jadi ikan gratis nggih, juga tanpa lapak nih bosku. Untuk info hadapan, kali ini saya menghadap ke selatan bosku nggih. Loh, lur. Matahari ini di kiri lur. Nah, menghadap ke selatan nggih. Soalnya kali wak belakangan gitu lur, yang penting diparingi seger waras isa budal nang kali ngadep Lampung es bahagia ya. Ajak lali pantungan gitu lur, tau nggak nang omset wak sing papan-papan ya. Jadi ya lur, ini sing pantul gitu lur. Terus tak lanjut dulu slup ya. Terus no tau ora hubungan iki. Iwak le. Lho. Iwak le. Wah. Kok enak le. Iku wae yo mlaku di le. Iku iwak le. Lah wayahku kapan le? Sabar. Oh, wayahku sabar kudu iwak. Oh, ngono. Sabar. Pak sabar. Kudu iwak jair. Enak le. Oleh karo mbak kering. Oh, tak kira karambak anti air le. Oh, le, iwak mana le? Wah, baik. Lah aku kok mbok ajar sih le? Dagingnya ri tok. Piung-piung, lah kok penak. Jempol-jempol le lho. Nyencak jempol, iku iwak jempol lah le. Iwak jempol le. Iwak cair. Cair jempol. Iwake minggir le. Minggir. Oh, iwaknya minggir. Kok gak nengah? Adem. Di pinggir ana jeglongan le. Tengah. Iwak le. Loh, iwak mana le? Lah kok penak sih le? Lah wayahku kapan le? Wis aku ngrekami rikoto ae wis, gak mancing wis. Tuh. Jempol le. Oh, iwake sak jebok. Penak le. Penal le sedikit le. Penak sedike. Kangen. Ya ndang dibayarno le. Wes, saya diakali dulur. Aduh, wis ora pinter anjane. Wis sing mancing sing ora pinter ta iwake sing ora pinter le. Milih. Wah, meneh aku kate golek utangan palesan ae cek haup. Wes. Udane roto lur. Oke, kameranya tak off kan nggih. Wis mohon maaf, boleh terang. Lanjut lagi dulur. Oh, iwak mana le? Aduh, iwakku kok mbok entekno sih le. Le, iwakku aja dientekno kok. Bah, Jempol le. jempol iku iwak jempol ta le. Putih kaya pupune rondo. Duh, gak bahaya ta. Bah, lah wayahku kapan le? Gengkas. Aku man duwe tok iki lur.
Duh, hilang iwak ora kena. Oh, hilang pisan, gila. Oh, pasti rek. Iwak itu ora pinter. Iwak era pinter lek. Iwak nih. Iwak iki. Lho, iwak mana, Lek? Iwak nih. Weh, Jempol-jempol lho. iwak jempol. Gurih, Lek. Wih. Gaeng-gaeng ki kotak-kotak ngono lho, Lek. Iwak mana, Lek? Weh, iwake mbontekno, Lek. Lah wae aku kapan sih, Lek? Hah? Lho, iwak jentik iku, Lek. Wah. Enak, Lek. Wae aku kapan, Lek? Iwak, Lek. Ayo apa, Lek? Ayap, iwak, Lek. Lu ora kena, Lek. Wes, iwak apa iku? Sudah nih roto mana lur kamera kita off kan dulu nih, nanti dilanjut lagi gitu lur. Tak kena, Lek. Itu dhisik. Pinter anjane. Duh, hilang iwak. Wah, cilik lur, dagingnya kan delur. Wes setrek perdana delur. Hop. Iwak ikan, Lek. Iwak ikan marah-marah, Lek. Ciluk tak ting-tang. Lek, iwak, Lek. Saya dapat iwak, Lek. Iwak cilik, Lek, diselek iwak, Lek. Iki lho, Lek, dek kene, Lek. Lho, Lek, iku iwak ikan, Lek. Iwak ikan, Lek. Lek tantas, Lek. Kimpule ora Lek, Lek bendelep, Lek. Aduh, iwak ikan marah-marah. Ikan bala-bala. Iwak, Lek. Strike perdana dulur. Dapat ikan nila dulur. Beduk-beduk atau iwak lur. Wes ora pinter lur. Mari digabloki tanggane lur kayak oleh iwak lur. Syukuri apapun rezekinya nggih. Iwak lemune, Lek. Aduh, iwak ikan. Iwak ikan, Lek.
Wis mohon maaf pelampungnya nggak kesotrek bosku nggih, karena yang makan 27 nggih bosku. Dan pelampungnya saya taruh di 360 nggih. Wis nyemplung dulur. Pok-pok ucul lek. Wis nyemplung. Jalan-jalan mana dulur ya, strike berikutnya dulur. Pelampungnya saya taruh di 360 lagi nih bosku. Lebih tuli goreng mangan yo. Mohon maaf lur ya, pelampungnya nggak ketok nih. Tuh, metu dhisik. Woi, kae winginane mari 7 dina niku wis. Alah wis dekek kene wis dayo-dayo nduk awakmu dhewe sing kesusahan kok. Kali lian. Kali lian. Mbene 40-an anu kok. Iwak lek. Lek. Jempol. Oh, iwak jempol lah lek. Iwak cair lek. Pokoknya iwak lek. Timbang aku jagongan lek. Tak rokokan sik lek aku lek, tak ngombe kopi lek riko mancing ngoe. Aku tak ngrekami riko tok lek. Ada lek, yung, laten ono wis enten lek. Wah, iku anak lanang iku lek, wis sunat ta gurung lek inceng lek. Wis sunat. Mbokne nang ndi lek? Mbokne nang omah kidul lek. Lo. Udahnya roto lor. Terus tak offkan dulu nih kameranya, mohon maaf nanti terang tak lanjut lagi gitu lor. Strike berikutnya dulur. Ciluk bae wae cilik lur, dagingnya kandelur ciluk lah. Hop iku mandek. Hop iku mandek lek ciluk bah daging tak dingdang. Wes hop dah ding tak ding. Iya kan. Iwak ikan lek. Tak kok tuh men gede lek iwak lek. Katong brek gede lek. Ikan apa ya? Ikan mala-mala lek, lho lek, yes mohon maaf pelampungnya nggak kesotrek gitu lur, wae cilik lur, nggih antenge lur. Wah, ini ikan lur, ya. Sudane ora terang-terang lur, kamerae nggak kesotrek nggih. Mohon maaf lur, strek kanila gitu lur. Wae cilik lur, dagingnya kandelur, lek. Sak jempol lek, jempolnya putra mana lek. Mantap lur, dan bisa diparingi aup lur. Sore aup lur, wonge tapi lur. Duh, colek.
udane ora terang-terang lur, langite ora pempesan. Ora pinter langite lur. Concal mana telur, yo setrek berikutnya telur. Mohon maaf lampunya nggak kesotrek nih lur, udah nera terang-terang lur. Yang kait ngetok no kamera udahnya kate roto meneh. Lho, yang ngarepe wae dhuwur sih kok. Hasil akhir telur. Hasil akhir nggih wis dane ora terang-terang lur. Wis pokok-pok. Lah telur. Syukuri apapun rezekinya nggih, hasil akhir hari ini di spot jurang tol nggih bosku. Gak kaya kemarin lur, tak baleni neh oleh mek 2 kintal lur nggih. Wis syukuri apapun rezekinya gitu lur. Ora kapok sesuk baleni neh gitu lur. Ya, Lek. Dai Lek. Sip. Alhamdulillah wes. Ya itulah tadi bosku nggih keseruan mancing hari ini di spot liaran jurang tol ini bosku dengan hasil akhir alhamdulillah telur masih diberi 2 kintal nggih bosku. Ikan ndak maman ndak seperti kemarin nggih. Yes, beda hari beda cerita ya lur ya. Nah, sudah nih orang leren-leren lur. Yes, gitu aja wis laporan ya guys buat telur-telur yang belum subscribe mau dibantu untuk subscribe nih bosku biar saya lebih bersemangat lagi untuk berkarya guys. Dan buat telur-telur yang sudah subscribe terima kasih banyak, semoga dilancarkan segala urusannya nih bosku. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.